Pozdrav, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci u moju malu kuhinju. Danas pripremamo jednu odličnu, vrlo mekanu, jako ukusnu, lisnatu ili onu masnu pogaču. U biti ona uopšte nije masna jer ona upije taj puter, jako lijepo miriše, ali eto, zovu je masna zato što se valjda svaki taj list maže šta li, nemam pojma. Meni nije masna, meni je super i ovako kad dočekujete goste je fantastično, znači nikad se nećete obrukat, vjerujte mi. Idemo vidjeti šta nam treba od sastojaka jer ja nemam puno vremena i moram da požurim. Hajmo. Kuhaj i peci. Dakle, ovdje imam brašno, imam jogurt, mlijeko, kvasac, puter, malo šećera, malo će nam ulja trebati samo za tepsiju. Ovo je naravno brašno za razvijanje. Vodu sam pripremila u slučaju ako mi bude zatrebala malo, ako ništa bar ruke da namočim da to lakše zamijesim. Voda je znači topla. Prvo što ćemo da uradimo jeste da ovo mlijeko zagrijemo. Znači u njega ćemo dodati malo šećera, znači to vam je evo otprilike malo manje od pola ove čajne kaške. Znači mlijeko ćemo zagrijati, u njega dodati kvasac. Dakle, u toplo mlijeko ćemo da dodamo jednu punu supenu kašku kvasca. To ćemo da promiješamo i ostavit ćemo da se kvasac aktivira. Hajte vi meni recite što meni niko nije rekao da ovdje ide so. Mislim, gdje će biti neslano tijesto, svašta. Sad ću ja fino to dobro da zasolim. Otprilike jedna ova supena kaška, znači toliko ja stavljam na kilogram, znači ovdje ima kilogram brašna. To ću fino da izmiješam, pa ću u to da dodam ovaj kvasac. Evo samo što nije, vidite kako raste. Sad ćemo fino da dodamo mlijeko i kvasac. Dodat ćemo i jogurt. Čuj, so zaboravila, pa sama bi se sad sebi smijala, eto. Sad ćemo to fino da izmiješamo prvo malo kaškom, pa onda fino rukom. Sad ćemo fino da zamijesimo rukom. Ako nam zatreba vode, voda je tu. To će nam biti taman da vidimo šta nam i koliko treba na 1 kg brašna. Tijesto ne smije biti ni premekano, a nipošto ne smije biti tvrdo, ni u ludilu. Morat ćete pripremiti tepsiju i pripremit ćete ovaj mužomlat. Vidite, u mene je rozi, baš fini, onako ženski, kad klepne, zvoni i sve. Tako da nam je sve pri ruci. Papir nam za pečenje ne treba, a i možda ja ću peći direktno na tepsiji. Ovo mi je malo potvrdo, ovdje još nisam ni svo brašno potrošila, pa ću ja dodati onako 1-2 šake vode. Ćemo tu sve fino dobro da zamijesimo, dok ne dobijemo fino mekano tijesto. Treba će ovdje još malo vode. Dakle, evo, tačno 100 ml sam potrošila. Tako ću vam i napisati, ali opet sve to zavisi od brašna, zato vodu ostavljam zadnju. Nekad popije, nekad ne popije. Malo pobrašnjite okolo, da odlijepite od zidova zdjele, da odlijepite i od ruku, da što manje ostane na rukama. I sad ćete fino pokriti krpom i ostaviti da nadolazi. Treba ćemo jedno 15-20 minuta, zavisi koliko vam je u kući toplo. Eto ga. I konačno spremni smo za posao. Ovo je tijesto već jednom nadošlo, ja sam ga premijesila, pa ponovo pokrila i pustila da nadolazi. Sada ćemo da pravimo loptice. Znači otkidat ćemo otprilike istu veličinu, vidjet ćete i same. Znači, zavisi koliko ćete tepsiju, ja ću malo manju tepsiju. A šta uradi? Trebala sam prvo premijesti. Uglavnom, trebaju nam loptice, sad ću ja to malo ljepše napraviti, ništa ne brinite. Koje ćemo da razvijamo. Evo, čujete ovam puter kvrcka. Treba ga dobro rastopiti. Sad ćemo ovako. Tako. Evo, napravila sam nekoliko loptica, otprilike slične veličine. Hajde, dobro. I ovdje sam ostavila jednu veliku lopticu, pa recimo troduplo veću od jedne ove obične.
Nju ćemo na kraju razvijati, vidjet ćete zašto. Znači nju samo ostavite sa strane, znači da vam ne smeta, a sada idemo dalje da razvijamo znači ove naše male loptice. Kako rekoh, puter je spreman, znači svaku ovu ćemo da fino razvijemo. Znači razvucite ga što tanje možete, eto 1-2-3 mm. I samo ostavite sa strane. Ovaj mi se mužomlat nikako ne sviđa. Sad će otići po onaj svoj drveni. Znači to je otprilike pa jedan tanjir plitki veličine. Tako. Odo po drugi. Nakon što smo ga razvili, sad ćemo fino da ga namažemo rastopljenim puterom i ostavimo sa strane. Razvijamo drugu. Nakon što smo razvili drugi krug, prebacujemo preko ovoga, opet namažemo. Idemo dalje razvijati i redati jednu na drugu, dok ne potrošite i dođete do velike kugle. Onda ćemo vidjeti šta dalje. Nakon što smo naredali, vidite ovdje, sve jednu na drugu, sad smo došli do one velike kugle, sad ćemo fino da je razvijemo. Isto tako što tanju i što veću, znači treba da bude bar 3 prsta okolo ovog kruga. Nakon što smo razvukli, malo rastrest, pa malo rukama razvući, pošto je pretanko da se ne lijepi za ovo. I sad ćemo ga fino namazati. Nakon što smo razvukli znači i ovu veliku, sada ove sve stavljamo na sredinu. Fino pomastimo i ovu posljednju. I sada hvatate za ove vrhove i lijepite. Znači razvučete i lijepite. Sad nam treba tepsija. Ovdje sam nasula samo mrvicu ulja i ovo taman putera što je na ovome. Fino dobro pomastiti tepsiju. Sada ćemo ovu našu pogaču da prevrnemo. Tako. Ostavit ćemo je da nadođe otprilike nekih 10-15 minuta, pokrićete čistom krpom. Kad bude spremna za pečenje, onda ćemo je namazati sa ostatkom putera što nam je ovdje ostalo. Dakle, ostavimo prvo da nadođe. Nakon što mi je tijesto malo naraslo, ja sam rernu uključila da mi se zagrijava. Ja ću njega malo ovako kroz sredinu da razrežem, koliko može. Ne morate, ali ja volim tako. I sad ćemo ga fino premazati onim puterom. Ovdje čak nije ni prešlo. I stavljamo ga znači u dobro zagrijanu rernu. Tačno ide na pečenje. Znači peče se na maksimalno 200 stepeni da ne bi slučajno izgorilo. Eto, dragi moji, pogača je gotova. Hljeb, kako god hoćete zovite, mi zovemo pogača i to lisnata masna. Nadam se da vam se svidjelo, vidjeli ste i sami, nije uopšte teško, samo eto morate imati dobar valjak. Ja sam na kraju zamijenila za ovaj svoj stari drveni i on je najbolje upre i najbolje razvije. Dakle, bitno je samo razviti što tanje. Fino pouljite, pomastite ili stavite puter kao što sam to ja radila i fantaziju dobijete. Uživajte. Nadam se da vam se sviđa, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Eto, čao! Probajte. Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.